Yung good day po, yun po yung order number nyo sa ating TikTok. And shoutout po, Sir Joshua. Order nyo sa atin na Tank G. And check natin. Ayun lang yung dumating nun eh. Diba pre, dalawang A2 yung kasaling na iwan GOE. Nalala mo? Kinik niya ni Wox. Umuulan. Kaya nga. Pero yun yung magkakatanda ko, alin. Sali yun, sali. Anim na A1 GOE. Tapos tigda dalawa. Yan na ba lumabas na A1 din? Marami na ba? Check natin. Hapon pa yan ah. Number, delay. Wala kulang. Plus. Minus. Hold tuner. P. Kasi very sibo lang dito. Hanggang dyan na lang po. Kapit tayo lang, hindi lang ako bulat mo. Ba't ngayon lang? Hapon pa yan ah. Ito yung mga kasama niyan. Yan. Yan. Kaya rekta balot na natin. Yan. Tama na yun. Ayun yung receive na dumating. Wala talagang A1. Ako, no? Kahit gusto mo. Kahit basta click lang, no? Hindi na bigard eh. Tapos na. Kasi may create to report. Hindi yata siya nag-send doon. Puro utang. Yan, hanggang dyan na lang po. Maraming salamat po. God bless po.